Hello guys, good morning guys. Welcome back to my vlog tayo ngayon. Ayan guys. Ayan, nandito yung mga bossing natin. Ayan. Nakauli daw sila ng ahas dito kahapon guys. Kasi ayan guys, kaya si Mampaya. Ayan o. Bayo yung bayet. Oh. Philippine Cobra yun talaga. Oh. Kabalo kasi kang kay. Pero nung aki ka, pakain mo ninirap. Ayan guys, yung gagawin namin ano. Bubuksan ulit to, lalagyan namin ng bakod para ilipat dito yung mga ibang manok. Ito maluwang-luwang to guys eh. Ayan o. Umakyat daw siya dito guys yung ano, yung ahas. Ayan dyan sa pader. Milubya siguro keng liso ne. Wow, kaya pwedeng makanyan. Kaya yan ay yung tanaman na yan, yan ne. Panayan mo milaban, din sumambot sigurado ay nanukuanan. Nakauli daw sila ng Philippine Cobra. Ayan guys, so ilininis ni Mampaya. Kasi magpapalitada siya rito guys. Ayan.